రాష్ట్రంలో లోక్సభ ఎన్నికలకు నామినేషన్ల పర్వం షురూ అయింది. కాసేపట్లో నిజామాబాద్ నుంచి ధర్మపురి అరవింద్ నామినేషన్ దాఖలు చేయనున్నారు. మన ఓటరు నిజామాబాద్ निघ्यन्ते शुभे शोभनमुहूर्ते अद्य ब्रह्मणे द्वितीय प्रारात्रे श्वेतमासे अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां जरकुल गोत्रोद्भवस्य धर्मपुरी अरविन्दामदेस्य सा धर्मचारिणी प्रियं कृताया भारतोः ब्रह्मादीनां विश्वाख्यादुदयित्रता बाधोर्यं भगवत्वनं ब्रह्मस्पतिर्यकृतायाः నాకు చింక आवोर्नन्तुमान् देवस्तात्प्रीत्यस्यदा केशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः श्री श्रीनिवास परदैव तन्नः अष्टाष्टकर्मध्ये भाग्यलक्ष्मी धीरगर्जो धूरलक्ष्मी दिविजमां श्रीदक्षलक्ष्मी वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सुदर्शनं नुज्जिहारं दीर्घमायु विजयोस्तु अपरूप वेंकटेश्वर स्वामी परिपूर्ण कटाक्ष सिद्धिरस्तु फोटो देव जय श्री राम मनोहर